اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والخاتمہ۔ ڈاکٹر احمد نصیر ایک مرتبہ سے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا پر ولاگز کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا حافظ اللہ تعالی کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مشکلات کی نوعیت انتہائی حساس ہے ناظرین محترم۔ اب جو دو خبریں، بڑی خبریں آج کے اس ولاگ میں آپ کو دینے والا ہوں، وہ ابھی سے پہلے، اس ولاگ سے پہلے میرے علم کے مطابق کسی ولاگر نے ابھی نہیں دی یا کسی صحافی نے آپ تک نہیں پہنچائی۔ میرا کام ہے کہ میں تحقیق کر کے آپ کی خدمت میں ایسی خبر لاتا ہوں جو کہ حق اور سچ پر مبنی ہوا کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں جو اول روز سے مجھ کو سن رہے ہیں۔ ناظرین کرام، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے ایک اور فتویٰ صادر کیا گیا ہے۔ جی ہاں، اب کی بار جو فتویٰ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے آیا ہے وہ شاید کہ ان کے چاہنے والوں کو ذرا سی تقویت دے سکے۔ میں فتویٰ ابھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اور دوسرا یہ کہ بہت سارے لوگ یہ سوالات کر رہے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا وکیل کون ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے وکیل کا نام کیا ہے۔ ابھی تک جو اوپوننٹ وکیل صاحب ہیں وہ تو سامنے آئے ہیں، ان کا ویڈیو کلپ بھی سامنے آ گیا اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے وہ گفتگو بھی فرما رہے ہیں، لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا وکیل ابھی تک سوشل میڈیا پر نہیں آیا، ابھی تک شو نہیں ہوا، ابھی تک سامنے نہیں آیا، ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملا۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کہ انجینئر صاحب کے وکیل کے حوالے سے ہم کو آگاہ کریں، ان کا وکیل کیوں نہیں سامنے آ رہا، ان کا وکیل کیوں نہیں کوئی بیان دے رہا۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ وکلا کا کام سوشل میڈیا پر بیان دینا نہیں ہوتا۔ وکلا کا کام معزز جج صاحب کے سامنے، معزز عدالت کے سامنے بیان دینا ہوتا ہے، دلائل دینے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین کرام، یہ تو ایک بات سمجھنے کی ہے۔ اب میں انجینئر صاحب کے حوالے سے جو فتویٰ ایک آیا ہے اس کا سورس ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب جس چینل پر لائیو آیا کرتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، شاہد اینڈ بلال آفیشیل، اس چینل کی کمیونٹی میں ایک فتویٰ ہے، وہ پڑھنے کو مل رہا ہے، دیکھنے کو بھی مل رہا ہے۔ آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اور وہ فتویٰ بھی میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ اپنے اسکرین پر شاہد اینڈ بلال آفیشیل کی کمیونٹی میں یہ فتویٰ ہے، دارالفتاء کی طرف سے یہ فتویٰ ہے، مدرسہ عربیہ اسلامیہ، دارالعلوم عزیز ویل، جنوبی افریقہ، موضوع کفریہ بات نقل کرنے کے بارے میں وضاحت۔ دارالفتاء کی جانب سے جاری کردہ فتویٰ میں وضاحت کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص صرف کفریہ یا گستاخانہ بات یا جملہ نقل کرے یا بیان کرے تو محض اس نقل کرنے کی وجہ سے وہ خود کافر یا گستاخ نہیں ہوتا۔ یہ حکم فقہی اصول کی بنیاد پر دیا گیا ہے جس میں کفریہ کلمات کو نقل کرنا اور ان پر ایمان لانا یا انہیں اختیار کرنا دونوں میں فرق ہے۔ ناظرین کرام، یہ عین وہی جملہ ہے اور یہ عین وہی موقف ہے، یہ عین وہی فتویٰ ہے جو کہ گزشتہ دنوں یا چند روز قبل ہمارے بہت پیارے مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ تعالی نے دیا کہ بھئی کسی کی کفریہ عبارت پڑھنا یا نقل کفر نباشت، کسی کی کفریہ عبارت ہو اس کو پڑھنا تو انسان خود کفر کا مرتکب نہیں ہو جاتا۔ اس طرح سے انہوں نے اس کی وضاحت کی اور یہ فتویٰ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو 290 تھا، ناظرین کرام، دارالفتاء ایکچولی ہے کیا؟ دارالفتاء کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں، کسی بھی شرعی مسائل میں رہنمائی کرنے والا دفتر دارالفتاء کہلاتا ہے۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیے۔ دارالفتاء در حقیقت، چونکہ فتویٰ تو آپ کو میں نے پڑھ کر بتا دیا اور آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ایسے دفاتر بالعموم ہر دینی درسگاہ کے ساتھ قائم ہوتے ہیں یا قائم کیے جاتے ہیں، جہاں سے مسلمان عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ روزمرہ زندگی میں پیش آمدہ مسائل، نکاح، طلاق، حلال و حرام، مورگیج، اسلامی بینکاری وغیرہ کا حل دریافت کرتے ہیں۔ دارالفتاء کے سربراہ کو مفتی کہا جاتا ہے اور کسی بھی معاملے میں اس کی ذاتی تحقیق پر مبنی فیصلہ فتویٰ کہلاتا ہے۔ اور
जो फतवा किसी जगह, किसी मकान या किसी दफ्तर से सादिर किया जाए वो दफ्तर दारुल इफ्ता कहलाता है। अब ये फतवा जो है ये दारुल इफ्ता है और मैंने आपको तमाम हकायक जो है वो बता दिए। अब नाज़रीन किराम बात की जाए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के वकील के हवाले से कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का वकील कौन है। ताहाल अभी तक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का वकील तो सामने नहीं आया, लेकिन एक हैरान कर देने वाली, चौंका देने वाली और दिल दहला देने वाली पोस्ट मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, जो कि मैसेज टीवी की पोस्ट है। नाज़रीन किराम, मैसेज टीवी जो दीनी तालिब इल्म है वो जानते हैं कि मैसेज टीवी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे अवामुन्नास जो है वो दीनी और शरई मसाइल सीखते हैं और बहुत सारे उलमा इकराम का गुलदस्ता हमें देखने को मिलता है मैसेज टीवी पर। अब नाज़रीन किराम, मैसेज टीवी की ये पोस्ट है, मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं और पढ़कर भी सुना रहा हूं। ये कोई सारिफ है, इनका नाम है मोहम्मद उस्मान सिद्दीकी। अब इनके हवाले से मुबैना तौर पर इस पोस्ट को किया गया है, ये जरा सुन लीजिए आप। आज मैं अदालत में मौजूद रहा, हमारे लीगल कमीशन के कोई 10 से जायद वकला पेश हुए, मगर सोशल मीडिया पर शोर मचाने वाला मिर्जे की पेशी पे मिर्जे का कोई एक वकील नहीं आया। हमने आज जब 7 दिन का जिस्मानी रिमांड हासिल किया तो कोई इसकी तरफ से ना बहस करने वाला था, ना रिमांड रुकवाने वाला, ना अदालत के बाहर कोई एक मिर्जे का स्टूडेंट पहुंचा। किधर गए मिर्जा के मिलियन बिलियन फॉलोअर्स मोहम्मद उस्मान सिद्दीकी। नाज़रीन किराम, ये एक पोस्ट है जो कि मैसेज टीवी की जानिब से की गई है। मुबैना तौर पर मोहम्मद उस्मान सिद्दीकी कोई सारिफ है, उनसे ये पोस्ट मंसूब है मुबैना तौर पर मैसेज टीवी की जानिब से। सोर्स मैं आपको दे चुका हूं, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। देखा जाए तो जो कंप्लेनेंट है, ओपोनेंट है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के, उनके वकील साहब जो हैं उन्होंने अपना बयान भी अदालत के बाहर खड़े होकर रिकॉर्ड कराया एन उसी दिन जब इंजीनियर साहब की पेशी थी। अगली पेशी तो 19 सितंबर बरोज जुम्मातुल मुबारक को होगी। अल्लाह तबारक व तआला तमाम ही के लिए आसानी के मामला फरमाए। लेकिन अब बहुत सारे लोग चूंकि इंजीनियर साहब के वकील साहब के बारे में पूछ रहे थे, तो इस पोस्ट से यह मालूम पड़ गया, चूंकि मुबैना तौर पर जो लिखा हुआ है मैं उसी से अखज़ कर रहा हूं कि इंजीनियर साहब का वकील अभी तक नजर को नजर नहीं आया, देखने को नहीं मिला। हो सकता है कि इनकी नजर को नजर ना आया हो मुबैना तौर पर, सोशल मीडिया पर तो नहीं है, कोई बयान मौजूद नहीं है। बाकी वकला हजरात बात कर रहे हैं मुबैना तौर पर, लेकिन अभी तक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कि इस मखसूस मुकदमे को लड़ने वाला या उनका कोई ऐसा हामी कि भाई मैं इस मुकदमे को लड़ रहा हूं, वो अभी तक मुबैना तौर पर सामने नहीं आया। लेकिन नाज़रीन किराम, बतौर सहाफी मैं ये समझता हूं और आप लोगों को गाइड करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। अगर मैं गलत होऊंगा तो आप में से अहले इल्म लोग मेरी तस्दीक फरमाइएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है। कि बहसो जिदाल, बहसो तकरार, दलाइल के साथ गुफ्तगू करना, वकला हजरात जब ऐसा काम करें या दलाइल के साथ बात करें तो वो सोशल मीडिया पर नहीं किया करते। यानी कोई भी वकील सोशल मीडिया पर वकालत नहीं करता। वकला जो मौजिज वकला है, उनका काम है कि अदालत में जाकर मौजिज जज साहब के सामने अपने जो क्लाइंट हैं उनके हवाले से दलाइल दें। उनका काम है अदालत में जाकर दलाइल देना, ना कि आप ये कहें कि भाई जब सोशल मीडिया पर नहीं आ रहा तो इसका मतलब इंजीनियर साहब को कोई वकील नहीं है। ऐसा नहीं है, वकील तो हर मुबैना तौर पर होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर नहीं है। अगर सोशल मीडिया पर इंजीनियर साहब के किसी वकील की कोई वीडियो मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंजीनियर साहब का वकील एग्जिस्ट नहीं करता। बात को जरा समझने की जरूरत है। तो जिस तरह से हमारे मौजिज ओपोनेंट वकील साहब हैं, वो अपने दलाइल के साथ बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, इंजीनियर साहब के खिलाफ एक वीडियो भी उनका मंजर आम पर आ चुका है। मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन। आज हम पिंडी कचहरी मौजूद हैं। जेलम के मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर, अल मरूफ मिर्जा प्लम्बर, अल मरूफ मिर्जा जेलमी, मिर्जा जानवी और उसको मुख्तलिफ नामों से लोगों ने मिर्जा दज्जाल के नामों से भी पुकारा है। आज उसकी NCCI FIA ने आज उसको मुतलका अदालत में पेश की है।
वहाँ से इसका 7 रोज़ा रिमांड अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। अब वो उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उलमाए कराम ने, पाकिस्तान भर के उलमाए कराम ने इसके खिलाफ जो फतावा दिए हैं बिलखसूस 295C और 295A के हवाले से, उसके हवाले से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उलमाए कराम के बयानात भी कलम बंद कराएंगे और इंशाअल्लाह इस केस में इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और 295C में इंशाअल्लाह इसकी कन्विक्शन इंशाअल्लाह होगी और ये सज़ाए मौत पाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। जी, ये वीडियो है जिस तरह से मोजिज वकील साहब बात कर रहे हैं उस तरह से इंजीनियर साहब का कोई वकील अभी तक सामने ताहाल नहीं आया, तो मैं समझता हूं आएगा भी नहीं, क्योंकि ये बहस ये अदालत में की जाएगी, दलाइल अदालत में दिए जाएंगे, इल्मी बात अदालत में की जाएगी। ठीक है, तो ये हकायक थे जो मैंने आपको बता दिए। बाकी किसी भी झूठी खबर पर यकीन ना करें, आप खबर जैसे ही सुना करें तस्दीक किया करें, क्योंकि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर आपको हकीकी, सच्ची, साफ सुथरी खबर पहुंचाते हैं जो कि इंतहाई छानबीन करने के बाद आपकी खिदमत में रखी जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे व्लॉग्स से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा और जाहिर है कि सच्ची खबरें भी सुनने को मिल रही होंगी। आप काउंटर वेरीफाई कर सकते हैं हमारे इस व्लॉग को देखने के बाद। ये तमाम हकायत जो मैं आपको बताता हूं, कोई भी व्लॉग देखें आप काउंटर वेरीफाई करें, आप तहकीक करें कि वाकईतन जो बात मैं कर रहा हूं या हमारे प्लेटफॉर्म से हो रही है वो सच्ची है या नहीं। कमेंट सेक्शन में बताया करें। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम ही देखने वालों को, सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों को सलामत रखे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। स्लाइड में हमारा इंस्टाग्राम है आई एम डॉक्टर अहमद नज़ीर, इंस्टाग्राम पर जाकर हमको फॉलो कर लीजिए और टिकटॉक अकाउंट पर भी हम रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, वहां जाकर भी हमको फॉलो कर लीजिए। डॉक्टर अहमद नज़ीर के नाम से हमारा टिकटॉक अकाउंट है, वहां जाकर हमको फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो को पेश करने के दौरान कोई गलती या सहब हो गई हो तो मैं आप तमाम सुनने वालों से, चाहने वालों से, देखने वालों से, मोहब्बत करने वालों से माफी का खासगार हूं और अपने अल्लाह के हुजूर तौबा का तलबगार भी हूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।